السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي. باش يوصلكم الجديد ما تنسوش تضغطوا على الجرس. اللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في كومونتير. هاد لا فيديو غنبدا معكم لا بروميير بارتي من لا كونطابيليتي دي سوسيتي اس 4. كونطابيليتي دي سوسيتي هي واحد المجموعه ديال زوبيراسيون كيوقعوا لينا في وسط شركه، وبيان سور كتبازا لينا على لا كونطابيليتي جينيرال. Il y a l'ensemble des traitements comptables régissent les opérations spécifiques aux sociétés et elle fait partie intégrante de la comptabilité générale. Cette partie de la comptabilité générale qui se base sur les états de synthèse, par exemple, journal. Première partie, il y a la constitution de la SA, c'est-à-dire مجموعة الشركاء بغاو يتجمعوا باش يكونوا لنا واحد société اللي هي SA. باش ننشئو هاد لا سوسيتي انونيم عندنا بزاف ديال لي كونديسيون، منها لو نومبر d'actionnaires ne peut être inférieur à 5 personnes. Deuxième condition, la valeur nominale de chaque action doit être supérieure ou égale 100 dirhams. يعني على الأقل خاصو يكون كيسوى لنا 100 درهم. Capital doit être supérieur ou égal 300 000 dirhams et doit être intégralement libéré. يعني كل associé يجيب لا بار بشوادنا. لو مينيموم ليغال هو ان كار، يعني على الاقل يجيب لينا 25% من لابار ديالو اللي وعدنا بها في لا كونستيتيسيون. Et bien sûr, les apports sont effectués en numéraire et en nature. يعني ممكن لابار تكون فلوس او لا لوكال ولا ماتيريال. Deuxième partie, la libération، وهي المرحلة الثانية اللي كل واحد كيجيب لينا فيها لابار ديالو اللي وعدنا بها في لا كونستيتيسيون. كتقسم لينا لدو فاز، la libération totale et la libération partielle. libération totale les apports intégralement libérés، هي فين كل واحد كيجيب لينا لابار ديالو اللي وعدنا بها وما كيبقى حتى مشكل. في libération partielle عندنا la libération simple, libération anticipée, libération avec retard et le cas de déficit. هاد لي كا غادي نحاول نشرحهم لكم تيوريكمون، وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نديرو فيهم لا براتيك، يعني les écritures et les calculs. Libération simple, toutes les associés répondent à l'appel de la date fixée par le conseil d'administration de la SA كما قلنا على الأقل un quart. Libération anticipée, il s'agit du cas où un ou plusieurs actionnaires versent plus que la partie du capital appelé، يعني كيجيب لنا أكثر من 25%. Libération avec retard. Dans ce cas, le conseil d'administration fait l'appel à la part du capital souscrit non versé كيتصل بالاssocié اللي معطل باش يجيب la part ديالو. Dans le même cas, l'associé retardataire doit verser à la SA la part اللي ما جابش plus les intérêts de retard. Le cas de déficit, les actions ديال l'associé اللي جاتو أزمة وما جابش لينا la part ديالو كيتباعو et doit être quitté la société. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. في لا فيديو الماجي ان شاء الله غنشرح لكم هاد لي كا بلي زيكريتور وبلي كالكول. التوفيق للجميع.